Simple present tense. Sun sets in the west. Mike goes cycling every morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi great learners, how are you doing? Great? Okay, today we are going to learn about simple present tense. Check it out. Simple present tense. English for year 7 and year 8. Table of contents. In this video, we are going to learn about first, definition, the second one, pattern, the third one, adverbs of frequency, and the last one is types of sentence that are going to be delivered in simple present tense. Okay. The first one, yang pertama adalah definition. Simple present tense is form of tense that is used to describe habits, unchanging situation, general truths, and fixed arrangements. Jadi, simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak tergantikan, kebenaran umum, dan hal yang sudah pasti. Oke, next. Sentences in simple present tense. Di sini adalah contoh-contoh kalimat yang dideskripsikan atau ditunjukkan menggunakan simple present tense. Yang pertama, Mike goes cycling every morning. My mom declutters regularly. Dua kalimat ini menunjukkan habits. Patternnya adalah subject plus verb 1. They catch the bus every morning. The boy sells newspaper every day. Ini adalah kalimat yang describing repeated action or event. Sama polanya adalah subject plus verb 1. Sun sets in the west. My aunt is a lecturer. Those are showing general truths. Okay, next. Federer plays tennis. Take your time. Nah, ini adalah menunjukkan kalimat yang merupakan kejadian yang sudah pasti ya. Okay. The next one is pattern. The pattern of simple present tense is pola untuk kalimat dalam simple present tense adalah yang pertama subject plus to be plus complement. Yang kedua subject plus verb 1. Oke, kita masuk ke contohnya ya. The first pattern, pola yang pertama menggunakan subject plus to be. Di sini there are 3 to be, jadi ada 3 to be ya. Look at the subject and to be agreement. To be yang pertama adalah am. Am digunakan untuk I. For example, I am a diligent student. The second one is. Is digunakan untuk he, she, dan it. For example, Donald is my nephew. Tiara is a new employee. My bottle is yellow. The third one is are. Are digunakan untuk you, we, dan they. For example, you are the champion. We are family. And Monica and Aisha are siblings. Next, the second pattern is using subject plus verb 1. Now look at the subject and the verb agreement. Jika subjek dapat digantikan dengan pronoun I, you, they, we, maka verbnya harus dituliskan dalam bentuk infinitive atau bentuk aslinya. For example, I go to school. You walk to the park. They learn English. We eat meatball. The second one,
If the subject, jika subjeknya bisa diganti dengan pronoun he, she, it, maka verbnya harus dalam bentuk verb 1 tambah s atau es. For example, Matthias goes to school. Khadijah learns English. The monkey hangs on the tree. Ya. Okay, the next one, rules of addition s or es for verbs. Jadi ada beberapa kata kerja yang harus ditambahkan s, ada juga beberapa yang ditambahkan es. Okay, the first rule yang pertama adalah verbs which end up with o, s, x, y, z, ch, and sh should be added s. Jadi kata kerja yang berakhiran o, s, x, y, z, ch, dan sh harus ditambahkan es. For example, go, goes. Discuss, discusses. Fix, fixes. Study, studies. Buzz, buzzes. Watch, watches. Push, pushes. Besides above kind of verbs should be added as. Jadi selain kata-kata yang berakhiran huruf-huruf di atas, maka harus ditambahkan s di belakang kata kerja. For example, cook, cooks. Read, reads. Walk, walks, etc. Okay, now we are going to learn about some adverbs of frequency. Jadi kata keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple present tense. Okay, the first one is always, artinya selalu. Usually, artinya biasanya. Normally, biasanya. Often, sering. Occasionally, sesekali. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Rarely, jarang. Never, tidak pernah. Jadi dari atas sampai bawah itu dalam urutan frekuensi tertinggi sampai terendah ya. Okay, these are the example adverb of frequency in the sentences. The first one, I always walk to school. The second one, they usually arrive late. My father normally forgets his birthday. He often wakes up early. I occasionally drink tea in the morning. You seldom ever say you love me. Anna sometimes goes to the mall. Jenny rarely drinks coffee in the evening. We are never unhappy. Okay. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis kalimat. There are 4 types of sentences. Jadi ada 4 jenis kalimat. Declarative, imperative, interrogative, and exclamatory. Tapi kita hanya akan membahas tentang 2 tipe kalimat, yaitu declarative and interrogative. In the session, we are going to learn how to change the types of sentences in the form of declarative, positive and negative, and interrogative. Kita akan belajar bagaimana cara mengubah tipe kalimat dalam bentuk deklaratif, yaitu positif, negatif, dan juga interrogatif. Okay. Changing types. How to change sentence types in the form of as plus to be plus complement. Yang pertama adalah bagaimana cara mengubah jenis kalimat dalam pola subject plus to be and plus complement. Okay, look at the first example ya. My English teacher is an American. Ini adalah kalimat positif. Kalimat negatifnya adalah cukup ditambahkan not di belakang to be. My English teacher is not an American. Kemudian untuk mengubah menjadi interrogatif, yaitu tinggal dibalik ya, to be-nya menjadi di depan, kemudian subjeknya di belakang to be. Is my English teacher an American? Okay, the second one, I am Farah's classmate. Negatifnya tinggal kita tambahkan not, I am not Farah's classmate. Dan interrogatifnya dibalik,
Am I Farah's classmate? The next one, Maria and Julia are curious students. Maria and Julia are not curious students. Are Maria and Julia curious students? Nah, dari ketiga contoh tersebut kita bisa konklusikan ya bahwa pattern atau pola untuk positif adalah subject plus to be plus complement. Pola untuk kalimat negatif adalah subject plus to be plus not plus complement. And pola untuk interrogatif adalah to be plus subject and plus complement. Yaps. Now we are going to the second pattern, pola yang kedua. Changing types of sentences. Ya, how to change sentence types in the form of subject plus verb 1 plus object or adverb. Ya, look at the example. Dalam kalimat positif we got Javanese people talk politely. Nah, untuk merubah menjadi negatif, kita harus fokus pada verbnya. Verbnya adalah talk, tanpa tambahan S di belakang. Berarti, untuk negatifnya kita tinggal tambahkan do not di depan kata kerja. Javanese people do not talk politely. Kemudian, untuk interrogatifnya, kata bantu tadi yang do, kita letakkan di paling awal. Do Javanese people talk politely? Okay. The next one, Shakila studies hard every day. Jika verbnya ada tambahan SLES, kita menggunakan kata bentuk does not. Jadi negatifnya adalah Shakila does not study hard every day. Kemudian interrogatifnya adalah does Shakila study hard every day? Untuk contoh pertama, berlaku jika subjeknya bisa diganti I, you, they, we. Kemudian pola kedua bisa diaplikasikan jika subjeknya bisa diganti dengan pronoun he, she, or it. Okay? So we can conclude that the first pattern, the positive pattern is subject plus verb 1 plus object or adverb. The negative form is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object or adverb. And the interrogative form is do or does plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Okay, thank you. Okay, that's all for today. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.